Mga boss madam, may first hunter na. Sige, di pa nakuha, hanapin nyo. Ayun na, second hunter. Third hunter, fourth hunter. Ayun na. Yeah. Ayun na po, pang limang hunter natin, pang-anim. Ito pa, pang walo, pang siyam, pang sampu. Alright, may nakakuha na. Nakapalo ka, patingin muna. Nakapalo. Boss, kanina ko hinihintay. Patingin. Ayan po. Ayan, nakapalo. I always comment to you po. Oo. Tagisan ka? Bomban po. Banban ka pa? Opo. Followers talaga. Oh, baka may gusto kang shoutout. Shoutout po sa Mamangon family and Dantes family. Ano pangalan mo? Mar po, Dantes. Oh, sige, congrats. Thank you po. Ingat.